is a day of destiny in the history of Pakistan. 23rd March discloses not only a district but a history-making day. Printing in the shadow of Bashrahi इस जलसे में मुसलमानों ने अला वतन का मुतालबा किया। इकरारदार पाकिस्तान पास हुआ और 7 साल के अरसे में पाकिस्तान नमाज़े अबूद में आ गया। पाकिस्तान का आज अब फूल खिले वो खिला रहे दरअसल यहाँ फिजा को गुजरने की इंतजार लो बहुत ना प्रिंसिपल साहिबा और मेरे कॉम्पिटेटर और मेरे अजीज साथी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस मौजूद पर लोकशाही का मौका मिला है वो ये करार I will take a start with the name of Allah, the merciful, the compassionate. The 23rd March is a day of destiny in the history of Pakistan. 23rd March discloses not only a historic but a history-making day. Even in the shadows of Badshahi mosque, the Muslims decided that no plan would be acceptable to them unless it is based on the basic principle of Pakistan. Dear friend, Muhammad Ali Jinnah our resolution is that love and expect every Muslim to do his duty. And if we realize that responsibility, we shall justify ourselves worthy of a glorious past. Respecting principles, it was the day when the struggle was streamlined. There were no individual benefits. Everyone was thinking to live like a Muslim and born to live their lives as per teachings of Islam. At that time, they were unit under the banner of Islam. This day reminds us our unity, our strength, which we were unfortunately forgotten. Now we have to bring that strength, that unity, that leadership, which we were having 81 years ago under the leadership of great Qaeda Muhammad Ali Jinnah. But the कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं मौज है दरिया में और महफिल दरिया कुछ नहीं I'm Asna from grade 2. My respected parents, my respected principals and teachers and all the beautiful people. Assalamu alaikum. I'll start with the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. 23rd March is the day of destiny in the history of Pakistan. 23rd March discloses not only a history but a history-making day. Meeting in the shadows of Badshahi mosque, the Muslims decided that no plan would be accepted to them unless it is based on the basic principles of Islam. Dear friend, Muhammad Ali Jinnah on resolution day said, Islam wants every Muslim to do this duty, and if we realize our responsibility, we shall justify ourselves worthy of a glorious past. Respected principles, it was the day when the struggles was streamlined. There were no individual benefits. Everyone was thinking to live like a Muslim and wanted to live their lives as per teaching of Islam. At that time, they were united under the banner of Islam. This day reminds us our unity, our strength, which we have unfortunately forgotten. Now we have to bring that strength, that unity, that leadership, which we were having 81 years ago under the leadership of great Qaeda Muhammad Ali Jinnah. First time, रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं मौज है दरिया में और बैठ में दरिया कुछ नहीं. Principals and teachers and all the beautiful people. Assalamu alaikum. I will take a start with the name of Allah, the merciful, the compassionate. Sir, 23rd March is a day of destiny in the history of Pakistan. 23rd March is not only a history but a history-making day. Written in the shadows of Bashrahi mosque, Muslims decided that no plan would be acceptable to them unless it is based on the basic principles of Islam. Dear friends,
their lives as per teachings of Islam. At that time, they were united under the banner of Islam. This day reminds us our unity, our strength, which we have unfortunately forgotten. Now we have to break that strength, that unity, that leadership which we have 81 years ago before leaders, 81 years ago under the leadership of great Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. First कायम रखते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बेरूने दरिया कुछ नहीं. जज़ाकल्लाह. Short beginning of Allah, the merciful, the compassionate. Sir, Madam, 23rd March is the day of destiny in the history of Pakistan. 23rd March is not only our sorrow, but our making day. Living in the shadow of Badshahi Mosque, Muslim decided no plan would be acceptable to them unless we take based on the basic principles of Islam. Dear friends, Muhammad Ali Jinnah on this special day said, Islam expects no else. Islam expects every Muslim to do their duty. And if we realize our responsibility, we shall justify our salvation worthy of our glorious path. Respected principle. It was the day when the struggles was extreme. There were no individuals. Benefits. Everyone was seeking to live like a Muslim and wanted to live their life as per teachings of Islam. नस्ती मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूनी दरिया कुछ नहीं. मिल्लत का कारवान है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्मो जान मोहम्मद अली जिन्ना. जनाबे प्रिंसिपल साहिबा, काबिल एहतराम साथी इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम. बहारों के मौसम में बिखरे बहाया पर जिंदान इस्लाम और जिंदा दिलाने डोहा के चेहरे फूलों की मानी तरोताजा और चमक रहे थे. इनका जोश जज्बा और वलवला दीदी था. हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ से आगे पासबान आज़ादी ने अपने महबूब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर कायदीन का मिनटों पार जलसा में इस्तकबाल किया. हाज़रीन, जलसा का जोश जज्बा अपनी आखिरी हदों को छूते हुए अपने मेराज पर था. फलक शकाब नारों ने सरजमीन लोहा पर जलजला बर्पा कर दिया था. मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर कायदीन स्टेज पर बैठ जमा थे. शेरे बंगाल मौलवी फजल हक ने किरारदाद पाकिस्तान पेश की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जहाँ पर मुस्लिमानाने हिंद को अदब अक्सरियत हासिल है और इन इलाके जाकर मुस्तमिल अलग रियासत कायम की जाए जिसका नाम पाकिस्तान होगा. 1937 की इंतखाबात की शिकस्त के बाद किरारदाद पाकिस्तान ने तारीख पाकिस्तान में नई रूह फूंक दी. काफिला आज़ादी के बगैर जंग, तीर, बंदूक, तलवार अपनी मंजिल की तरफ रवाना था. लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, न तोप न बंदूक न तलवार न भाला, सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला. पिन्हा तेरे पैगाम में जादू को निराला. जो यारों ठहरे सूरज चिरागों को जलाना है, हवाएं कितनी भी बेपरवाह है, ये हमने जान रखा है. जनाब आलिया, जरूरत इस अमल की है. हम निडर, हम बेबाक, हम खुददार, हम इनकलाबी और बाकीदार कौम बनकर कायद ख्वाबों की मस्कन और इकबाल की वजीदान का पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाते हुए अलग नुमाइंदा इस्लामी इस्लाही रियासत बनाएंगे. जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. जमीन की गोल जरा एरिया रगड़ने दो, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद. Respected teachers and my dear fellows, अस्सलाम वालेकुम. तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है. As we all know that the people of Pakistan celebrate 23rd of March every year with great spirit and enthusiasm to commemorate the most outstanding achievement of
priceless gift. At the same day, we celebrate 23rd of March every year with good. 23rd of March 1947. 1947. Pakistan first constitution was made and Pakistan became Islamic Republic on the map of the world. I would say that the Pakistan not only means freedom and independence, but And my dear followers, अस्सलामुअलैकुम। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी भी धरती है, अब नया मौसम है। As we all know that the people of Pakistan celebrated on 23rd of March every year with great and enthusiasm to commemorate the most outstanding achievement of subcontinent Muslims who call that glory Pakistan in teacher in the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. On this day at Metro Park, Lahore, on this day at Metro Park, Lahore in 1940, it is also known as Nepal Park, Lahore nowadays, where no one interfered to they live according to a state in which we live with freedom. Not only Muslims in this state, all minorities are given rights. Indeed, it is a priceless gift. At the same day, we celebrate Pakistan because Republic Day because on 23rd of March. 23rd of March 1956, Pakistan's first constitution was made and Pakistan became Islamic Republic on the map of the world. So at the same day we celebrate Pakistan. So at the same day we celebrate Resolution Day as well as Resolution Day as Teachers and my dear fellows, अस्सलाम वालेकुम। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। As we all know that the people of Pakistan celebrate 23rd of March every year with great debate and enthusiasm to commemorate the most outstanding achievement of subcontinent. Muslim who was the historic Pakistan resolution in the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. On this day at Metro Park, Lahore in 1940, it is also known as Nepal Park, Lahore nowadays, where no one interfered to live. There is according to a state in which we live with freedom. Not only Muslims in this system, all minorities are given rights. Indeed, it is a priceless gift. At the same day, we celebrate Pakistan Republic Day because on 23rd March 1956, Pakistan's first constitution was made and Pakistan became Islamic Republic on the map of the world. So at the same day, we celebrate Resolution Day as well as Republic Day. We should not forget that because all the result of the sacrifices of our noble forefathers and the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. It was their spirit, loyalty and faith to get an state where they made for Muslims where they can practice their religious duty. United Pakistan is also built in Nepal Park as a landmark of resolution. The resolution day is also known as Quran
जनाब प्रिंसिपल साहिबा और काबिल मोहतरम ग्राम और बेनाजीर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार तक ये शेर करारदार पाकिस्तान की मंजूरी लेकर पाकिस्तान बन देता और बस अभी के फिक्र मुसलमानों को एक कौम बनाकर एक छोटे तले जमा करने की आमी तफसीर है। 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म की क़यादत में दो कौमी नज़र ना किया गया होता और अल्लामा इक़बाल की ख्वाब को शर्मिंदा तारीफ करने की जद्दोजहद का नाम ना किया गया होता तो आज मुसलमान अलग वतन के आज़ादी के साथ सांस ले रहे होते। जनाबे वाला कौमें हमेशा अफराद से बनती हैं। मुख्तलिफ अफराद जब एक कौम के तहत जमा होते हैं तो एक कौम वजूद में आती है। 30 मार्च 1940 को नज़रिया पाकिस्तान वजूद में आया और तमाम मुसलमान इस नज़रिए के तहत जमा हुए और यूं एक कौम वजूद में आई। जनाबे वाला कायदे आज़म की क़यादत, मुस्लिम लीडर्स की मेहनत और मुसलमानों की जद्दोजहद से पाकिस्तान तो वजूद में आ गया, लेकिन आज फिर से ये सोचने का वक्त है कि हम एक कौम है, क्या हम पाकिस्तान की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए खुश हैं? जनाबे वाला तरक्की और सरबुलंदी की बुआई तो कौम में मौजूद होती है, मगर जिस तरह सितारों की रोशनी आसमान में जगमगा उठती है, इसी तरह अफराद की तरक्की अफराद से of history and move back to the historical background of 23rd March 1940. On this such day, all Muslims showed their extreme level of respect. Muslim League gathered in Minto Park, Lahore. On this day, our great leaders addresses Muslims and provokes them with the spirit to fight for a separate homeland. He had always in the mind of Muslims on the fact that Hindu and Muslim are two separate nations, and there is nothing to be common between two of them. This is the day when Allah showers all His blessing on them. And after Pakistan resolution, Pakistan came into being just after 7 years. Dear fellows, under the leadership of Quaid-e-Azam, hard work of Muslim leaders, and struggle of Muslims, Pakistan came into being. But now we have to think again. Whether we are one nation, are we striving for the development and prosperity of Pakistan? Today, to achieve the development and prosperity of this country, this nation has to think again in the style of Quaid-e-Azam. Today, again, we have to forget our all difference and think about the prosperity of this country. Now, it's time for every political leader to be gathered under one flag. Dear fellows, it's time for think again, stand again, and fight again. Because our elders have achieved this country after many sacrifices, and now it's our responsibility to unite again. And at the last, I would like to wish for my country Pakistan, which is also the last words of Liaquat Ali Khan. खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। Respected directors, madam, teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. I would like to thank Allah Almighty who gave me the opportunity to share my views on this auspicious occasion of 23rd March 1940. Our live nations never forget the glorious moments which are found in the past days. Nations are recognized by their historic assets. Whenever we visit Lahore city, we pass through a very famous monument which reminds us some great moments of our history. Yes, you understood well. It is Minar-e-Pakistan, the place which glorifies the golden moments of the Muslims of the subcontinent. They stood for their rights and gathered at Minar-e-Pakistan on 23rd of March 1940 under the leadership of our beloved Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. They raised the slogan, Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. Hum lete rahenge Pakistan, badhte rahega Hindustan. This day reminds us the sacrifices of the Muslims for the formation of Pakistan. Men gave their lives, women presented the auspicious chastity, brothers lost their
great sacrifice in the shape of their husband's life. جناب فاطمہ جگرے رسول کے آگے، جناب فاطمہ جگرے رسول کے آگے شہید ہو کر قیامہ کو سرخ ہو نے. جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے. وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں. And then the green and white flag flapped on the blue horizon. The soil turned from brown to red, and then the seed of freedom was sown by the people who left their homes, left their bag and baggage, left their childhood memories in those streets, and departed to Pakistan. دل سے نکلے گی نا مر کے بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نا مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. 23rd March reminds us that how our forefathers collected their strength and demonstrated a magnificent unity to gain a separate homeland. This date also gives us a lesson that in a united effort, the success becomes the fate. At the end, I would just like to say that we are suffering from a very hard time. It is the time to be united and make a collective effort to achieve our goals as a one nation. میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لال و یاقوت سی مٹی کو سلامت رکھنا. میری دھڑکن میری پہچان میری اسبات وجود، میرے مولا میری بستی کو سلامت رکھنا. جزاک اللہ. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر علم کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم پاکستان. مملکت خدادار کوئی ایسا تحفہ نہیں جو کسی نے تخت کو سجا کر ہماری نظر کر دیا، بلکہ میری قوم کے رہنماؤں نے ایک جہد مسلسل سے اپنی فہم و فراست سے حاصل کیا. قائد اعظم نے ہر وقت کام اور بس کام کو اپنا اصول بنا رکھا تھا. اسی طرح دوسرے کابرین نے بھی قربانیاں دی. حالات کا تقاضا تھا کہ برطانوی راج سے آزادی حاصل کی جائے، اس لیے مسلمانوں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قیادت نے تحریک میں جان ڈال دی. 23 کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم کی قیادت میں یہ تاریخ نصاب قرارداد منظور کی گئی جو کہ اب قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے. دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. شکریہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش پر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش پر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش پر. جو قومیں تبدیلی کو اپنا شان نہ بنائیں وہ آہستہ آہستہ تاریخ کی اوراق میں گم ہو جاتی ہیں. جب ہم نے ملک حاصل کیا تو کہا گیا کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور خاتم برہنِ ملک ختم ہو جائے گا. مگر تاریخ نے دیکھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہیں. ہم نے بتا دیا جب اپنا قافلہ آزموش یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ آزموش یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. یہ جمہور ہمارے رہے تو مفلوق الحال، مگر اس میں مسمم سے مالا مال، نمازی پر شرمندہ نہ کوئی شکایت حال. سیاد کے روز روز نت نئے چال، نہ ہوئے کبھی شکار و زوال کے سامنے تھا پرچم ستاروں ہلال، رہبرے ترقیوں کمال. ذرا دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ اس ملک نے 200 سال لگائے اس وقت خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے. ہمارے پڑوسی ملک ابھی تک اپنے آپ کو جنگ و جدل سے نکال نہ سکے تو کسی کا نظام 70 سال کے حوادث سہ نہ سکا. ہم دنیا کے ملکوں میں دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے بڑے ملک ہیں. دنیا 50% فٹ بال ہم سے بنواتی ہے. ہماری GDP گروتھ دنیا میں 25ویں نمبر پر ہے. پاکستان کی اکانومی پچھلے 8 سال کے مقابلے میں 2021 میں 5.5% گروتھ کے ساتھ مسلسل اپنی ترقی کی جانب گامزن ہے. اب ہماری فارن کرنسی ریزروز ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ یعنی $21 بلین سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے، غربت کی شرح نیچے آ رہی ہے، تعلیم کی شرح بڑھ رہی ہے. ہمارے بینکوں کی مجموعی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے. آج لاکھوں پاکستانی اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ بیرونی ملک سے کماتے ہیں. دنیا میں پاکستانی ڈاکٹر، بینکر، کھلاڑی اور فوجی ملک کا نام روشن کرتے رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے
इंशाअल्लाह। क्या आपने देखा मोहम्मद सरवर से लेकर कन्ना चिरखान और लाला जान तक, एडी से लेकर कराची खाना दरबारी परवीन सईद तक, अरफात करीम से लेकर मुरादा यूसुफ सईद तक, गोला बारूद से लेकर एडमी कुव्वत बनने तक, जरब मोमिन से लेकर जरब आजम और अब्दुल फसाद तक, पहले मुंतखब रुकन असम्बली बेगम शाइस्ता कलामुल्लाह से लेकर शहीद मरियम मुख्तार तक, कायदे स्टेट बैंक के इफ्तिताह से लेकर गवादरकोट के आगाज तक, क्रिकेट के वर्ल्ड कप से लेकर पीएसएल के इनकाद तक, बेसरो ज़माने की हालत में दिए जाने वाले सबसे पहले बजट की पर कैपिटल इनकम को 1560 तक पहुंचाने तक, कराकरम हाईवे से सीबीएस जैसे अजीमो शान मंसूबे बनाने तक, क्या है जो हमने हासिल न किया हो। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहम में जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहम में जाते हैं कि टूटा हुआ तारा माहे कामिल न बन जाए। हमारी मंजिल दूर नहीं कि जिसकी मंजिल आसमां हो तो क्या कशाएं जैसे बाल के लिए खड़ी हो जाती हैं, जिसका सुरैया ठिकाना करार पाता है। ज़मीं से नूरियाने आसमां परवाज़ कहते थे, ज़मीं से नूरियाने आसमां परवाज़ कहते थे, ये खाकी जिंदा तर पाइंदा तर ताबिंदा तर निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद। साथियों किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जुल्फ़ान पर लब कुशाई का मौका मिला है, वो है मंजिल दूर। तकदीर के काज़ी का ये फतवा है अज़ल से, तकदीर के काज़ी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्द वफ़ा। जो हमें तब्दीली को अपना शाद न बनाए वो आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ और आँख में गुम हो जाए। जब हमने मुल्क हासिल किया तो कहा गया कि चंद माहों साल से ज़्यादा जम न पाएगा और खाकम बदहनी मुल्क ख़त्म हो जाएगा। मगर तारीख ने देखा कि हम अल्लाह के फजलो करम से कायम व दायम हैं। हमने बता दिया जब अपना काफ़िला अज़्मो यक़ीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यक़ीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ये जमूर हमारा रहे तो मफलूक़ुल हाल, मगर अज़्मे मुसम्मम ज़िम्मा आला हाल। नमाज़ी पर शर्मिंदा ना ही कोई शिकायते हाल, सयाद के रोज़ रोज़ नितने जाल, ना हुए कभी भी शिकारे सवाल के सामने था पर चले सितारों हलाल बड़े का। जरा देखिए, हम जानते हैं किस मुल्क ने 200 साल लगाए सिर्फ अपनी खाना जंगी खत्म करने। हमारे पड़ोसी मुल्क अभी तक अपने आप को जद्दोजहद से निकाल न सके तो किसी का निज़ाम 70 साल के वजह से सह न सका। हम दुनिया के मुल्कों में दूध की पैदावार के लिहाज से चौथे बड़े मुल्क हैं। दुनिया 50 से फुटबॉल हमसे बनवाती है। हमारी GDP गिरोह दुनिया में 25वें नंबर पर है। पाकिस्तान की कौमें पिछले 8 साल के मुकाबले में 2021 में 5.5% की गिरोह के साथ मुसलसल तरक्की की जानिब काम करें। अब हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारी तारीख में सबसे ज़्यादा यानी कि $21 बिलियन से भी ज़्यादा तक पहुँच चुकी है। बेरोजगारी की शरह कम हो रही है, गुर्बत की शरह नीचे आ रही है, तारीख की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी बैंकों की मजमूई कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। आज लाखों पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए ज़र्रे मुबादला बैरून मुल्क से कमाते हैं। दुनिया में पाकिस्तानी बैंकर, डॉक्टर, खिलाड़ी और फौजी दुनिया का नाम, पाकिस्तान मुल्क का नाम रोशन करते आ रहे हैं। अगर हमने अपना सफर यूं ही जारी रखा तो हम दुनिया को अमन देने वाली, मुसीबत के वक्त फसाद को मिटाने वाली, जुल्म को भगाने वाली, इंसानियत को जगाने वाली और सबसे बढ़कर नई उम्मीद दिलाने वाली। यहाँ हमने देखा कि मोहम्मद सरवर से लेकर कर्नल शेर खान और लाला जान तक, ईदी से लेकर कराची के खाना दरबारी परवीन सईद तक, अरफात करीम से लेकर मलाला यूसुफ सईद तक, जरबे मोमिन से लेकर जरबुल अज़म और रदुल फसाद तक, पहली मुंतखब रुकन असेंबली बेगम शाइस्ता कलामुल्लाह से लेकर शहीद मरियम मुख्तार तक, कायदे स्टेट बैंक की इफ्तिताह से लेकर क्रिकेट की आगाज़ से लेकर पीएसएल के इनकाद तक, बेसरो ज़माने की हालत में दिए जाने वाले पहले बजट बचा इनकम $1560 पहुंचाने तक, कराकोरम हाईवे से सीपेट जैसा वो शान मंसूबे बनाने तक, क्या है जो हमने हासिल ना किया। मुझे आज खाकी से अंजुम शहर में जाते हैं, मुझे आज खाकी से अंजुम शहर में जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा कहीं महकमिल न बन जाए, जिसकी मंजिल आसमान हो तो कहकशां इस्तक़बाल में खड़ी हो जाती हैं और जिसका सुरैया ठिकाना करार पाता है, पता तेरी रज़ा दी नबी दे सुनाई देती हैं। ज़मीं से नूरियाने आसमान तक परवाज़ कहते थे,
زمین سے نورجانی آسمان پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر پابندہ تر. اور میرا عزیز ساتھی السلام علیکم. آج میں جس عنوان پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے منظر ڈھونڈی. تقدیر کے قاضی کئی فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کئی فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرجوع. جو قومیں تبدیلی کو اپنا شعار نہ بنائے وہ آہستہ آہستہ تاریخ راہ میں گم ہو جاتی ہیں. جب ہم نے ملک حاصل کیا تو کہا گیا کہ چند ماہوں سال زیادہ جم نہ پائے گا اور خاتم بل ہمیں ملک ختم ہو جائے گا. مگر تاریخ نے دیکھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہیں. ہم نے بتا دیا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گے راستہ بھی سے نکلے گا. یہ جموں ہمارے رہے تو مخلوق الحال، مگر عزم مصمم سے مالا مال. نہ ماضی پر شرمندہ نہ شکایت ہار، سیاد کے روز روز نتنے چار. نہ ہوئے کبھی شکاروں زوال، کے سامنے تھا پرچم ستاروں ہلال. رہ بھرے ترقی و کمال. ذرا دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں 200 سال لگا اس وقت خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے. ہمارے پڑوسی ملک ابھی تک اپنے آپ کو جنگ و جدل سے نکال نہ سکے تو کسی کا نظام 70 سال کے عرصے سے سہ نہ سکا. ہم دنیا کے ملکوں میں دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے بڑے ملک ہیں. دنیا 50% فٹ بال ہم سے بنواتی ہے. ہماری GDP گروتھ 25ویں نمبر پہ ہے. پاکستان کی اکنامی پچھلے 8 سال کے مقابلے میں 2021 میں 5.5% کے ساتھ مسلسل اپنی ترقی کی جانب گامزن ہے. اب ہماری فورن کرنسی ریزرو ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ یعنی $21 بلین تک ہو چکی ہے. بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے، غربت کی شرح نیچے آ رہی ہے، تعلیم کی شرح بڑھ رہی ہے. ہمارے بینکوں کی مجموعی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے. آج لاکھوں پاکستانی اپنے ملک کے لیے نظر مبادلہ بیرونی ملک سے کماتے ہیں. دنیا میں پاکستانی ڈاکٹر، بینکر، کھلاڑی اور فوجی اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہے ہیں. اگر ہم نے اپنا سفر یوں ہی جاری رکھا تو ہم دنیا کو امن دینے والی، مصیبت کے فساد کو مٹانے والی، انسانیت کو جگانے والی، ظلم کو بھگانے والی اور سب سے بڑھ کر نئی امید دلانے والی قوم ہوں گی. کیا ہم نے دیکھا محمد سرور سے لے کر کرنل شیر خانہ لالا جان تک، اہدی سے لے کر کراچی کی کھانا گھر والی پرنیز سعید تک، ارطغرل کلیم سے لے کر ملالا یوسفزئی تک، گولا بارود سے لے کر ایٹمی حکومت بننے تک، ضرب مومن سے لے کر ضرب علم اور لطف فساد تک، پہلی منتخب رکن اسمبلی بیگم شہزاد رحمۃ اللہ سے لے کر شہید مریم مختار تک، کیرکٹ اسٹیٹ فیملی افتخار سے لے کر گوادر کوٹ کے آغاز تک، کرکٹ کے ورلڈ کپ سے لے کر PSL کے انعقاد تک، سروس سنبھالنے کی حالت میں لیے جانے والے پہلے بچے پاسپورٹ انکم $15 سے $60 تک، طرح طرح بھائی بیٹے سیٹ بیک جیسے عظیم شان منصوب بنانے تک. کیا ہے جو ہم نے حاصل نہ کیا ہو؟ روز آدم خاکی سنجم سہم جاتے ہیں، روز آدم خاکی سنجم سہم جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا محکم نہ بن جائے. جس کی منزل آسمان ہو تو کہکشاں کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، جس کا سرے ٹھکانہ قرار پاتا ہے بتا تیری رضا کی نبیتیں سنا دیتی ہیں. کہیں سے نوریان آسمان پرواز کہتے تھے، کہیں سے نوریان آسمان پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلی. قدم قدم آباد سوہنی دھرتی اللہ رکھے. Celebrating the national spirit of Pakistan